बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, एक तरफ 6 नवंबर को जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इसके दरमियान जो मुज़ाकरात का आखिरी दौर है, लेकिन उससे पहले गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर कई दर्जन जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के, उनको हलाक किया गया है, कार्रवाइयां जारी हैं। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की जा रही है। एक जो अफगान इंटेलिजेंस है उनका एक खत मंजर आम पर आ चुका है, लीक हुआ है उनका एक खत, जिसमें 25 दहशतगर्द, इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर दाखिले की जो है वो मनसूबा बंदी दी गई है। ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज कहाँ कहाँ पर हमले वगैरह हुए हैं, दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो झड़पें की हैं उसके नतीजे में कितने इनके लोग हलाक हुए हैं और कितने हमारे लोग शहीद हुए हैं। और इसके अलावा जो DGI-SPR हैं अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने भी वाज़े तौर पर खबरदार कर दिया है, बड़ा जो है वो उन्होंने फेंटा लगाया है अपने बयान के अंदर भारत और अफगानिस्तान दोनों का। वो भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत भी फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कहा करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल मुस्तफा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन, गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर दर्जनों जो दहशतगर्द हैं फिलहाल हिंदुस्तान के, इसके अलावा टीटीपी के, उनको हलाक किया गया है। आए सबकी डिटेल देखते हैं। एक एक जो खबर है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है। कर्क के अंदर सबसे पहले जो बड़ी कार्रवाई की गई है, CCD और पुलिस ने मिलकर एक कार्रवाई की है। CCD के मुताबिक तख्त नसरती में जो है वो मदकी रोड पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने नाकाबंदी कर रखी थी। मुसाफिरों की वो तलाशी वगैरह लेते थे। जो मुसाफिर वहां से गुजरते थे, जो चीजें उनके पास होती थी खाने पीने की, पैसे वगैरह, माली, वो हर चीज भी लूट लेते थे। और इसके अलावा जो है वो उनको हिरासत में लेते थे, उनके ऊपर दबाव डालते थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते थे। मुख्तलिफ इतलात हैं इस हवाले से। CCD को जैसे ही पता चला है, पुलिस और CCD ने मिलकर वो जो पूरा इलाका है कर्क का, उसको जो है वो अपने घेरे में लिया है और फिर वहां पर ऑपरेशन एक शुरू किया। और ऑपरेशन के दौरान पुलिस की जानब से भी वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया, फायरिंग की गई है और बदले में दहशतगर्दों ने भी हमला किया है। लेकिन एक जो दहशतगर्द है वो इनका हलाक हुआ है और दूसरे कुछ लोग जो है वो भी जख्मी भी हैं। तो मुकम्मल डिटेल अभी तक यही सामने आ सकी है। इसी के साथ साथ शुमाली वजीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 3 जो दहशतगर्द हैं फितरल हिंदुस्तान के, TTP के, इनके 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 4 जो हैं वो इनके दहशतगर्द शदीद तरीन जख्मी हुए हैं। तोदा चीना में इंटेलिजेंस ने ये ऑपरेशन किया है और इनकी हेड क्वार्टर जो है वहां पर इनको भेज दिया गया है। इनकी शिनाख्त की जाएगी कि आया कि ये अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे या फितरल हिंदुस्तान के थे, क्योंकि यही जो 2 बड़े ग्रोह हैं जो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से हमला करते हैं। ईरान का सूबा सस्तान है, वहां पर भी नामालूम अफराद ने फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक करके रख दिया है, जिसने भारत के अंदर और दूसरे जो इनके शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके अंदर एक बड़ी हलचल सी मच चुकी है। इतने ज्यादा लोग जो है उनके हलाक हुए हैं। इसी के साथ साथ कल्लात में भी एक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत बड़ा ऑपरेशन सरअंजाम दिया है, जिसके नतीजे में 4 भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द हलाक हुए हैं। कलात के अंदर ये बड़ा एक जो है वो ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला कलात में खुफिया मालूमात पर मबनी एक सर्च ऑपरेशन किया गया है। भारत की प्रॉक्सी तंजीम फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की इतला थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब तरीन वहां पर ऑपरेशन किया और भारी मिकदार में इन दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और इनके 4 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम की तरफ जो है वो वासले जहन्नुम कर दिया गया है, पार्सल कर दिया गया है। तो आज गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर ये आम तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। दहशतगर्दों के हवाले से इनको हलाक किया गया है। अब हम आते हैं अपने आम तरीन मौजू के ऊपर कि 6 नवंबर को, आज 4 नवंबर रोज मंगल है, 6 नवंबर को परसों यानी तुर्किया के अंदर आखिरी दौर होने जा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का। तो DGI-SPR ने इस पर एक आम तरीन बयान दे दिया है। एक तरफ जो है वो ये बात करते हैं कि उजड़ गए, मर गए, तबाह हो गए अफगानिस्तान के अंदर। आज भी एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उनका टमाटर और दूसरी जो चीजें वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तानी उनसे इंपोर्ट कर रहा था, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम लुट गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का डेली बेस पर हमें नुकसान हो रहा है।
تو یہ صورتحال بن رہی ہے، ان کی عوام رو رہی ہے، لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی طرف وہ بالکل بھی نہیں آ رہے۔ اس کے واضح طور پر ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے ٹی ٹی پی کی سہولت کاری سے بالکل باز نہیں آ رہا۔ ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کو 25 ساتھیوں سمیت پاکستان کے علاقے باجوڑ میں داخلے کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ ٹی ٹی پی کی جو انٹیلیجنس ہے ان کا یہ خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے، منظر عام پر آیا ہے، جس کے اندر ٹی ٹی پی کا ایک عام ترین جو رکن ہے، کمانڈر ہے ابو بکر، جس کا نام ہے عرف عمر افریدی، اس کی قیادت میں یہ 25 ان کے دہشت گردوں کو باجوڑ کے اندر جانے کی اطلاعات دی گئی ہیں۔ ان کو راستے کی کلیئرنس اور جو وہاں پر ان کے آگے دہشت گرد موجود ہیں ان کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، آپ نے حفاظت کے ساتھ ان کو وہاں پر داخل ہونے دینا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا اس پر کیا بیان سامنے آیا ہے، احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بھارت کو بھی واضح طور پر مودی کے چہرے پہ بھی ایک تھپڑ رسید کیا، اور دوسری جانب افغان طالبان کو بھی واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ابھی جو وقتی طور پر جنگ بندی ہوئی ہے، اس جنگ بندی کو، اس فائر بندی کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا اگر افغانستان کی جانب سے سرزمین سے پاکستان کی سرزمین کے اوپر دراندازی کرنے کی کوشش کی گئی، کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوا، کوئی حملہ ہوا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ افغانستان جو ہے اس نے فائر بندی، سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو یہاں سے فوری اسی وقت ریٹیلیٹ کیا جائے گا اور ان کو واصل جہنم کیا جائے گا جو بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بڑی لمبی چوڑی کی ہے جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو پتہ کہا تھا کہ اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ جوہری جو نیوکلیئر ایٹم ہے اس کی تجربات کر رہا ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا ہے، احمد شریف چودھری صاحب نے، کہ بالکل پاکستان ایک خود مختار سٹیٹ ہے، وہ جو ہے اس کو کسی کو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب بھی نیوکلیئر وار کے حوالے سے کوئی بھی دھماکہ کریں گے، اس طرح کی چیز کریں گے، نہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ تو بھارت کو واضح طور پر انہوں نے پیغام دے دیا، کیونکہ بھارت جو ہے نا اس وقت بڑا مچل رہا ہے، اور اس بیان کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ اس کی گرمی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جوہری تنصیبات کے حوالے سے جوہری جو ہے وہ تجربات کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھارت کا جو میڈیا ہے وہ تو چیخ رہا ہے، اور مودی کو بھی یقیناً کچھ سمجھ آ چکی ہے۔ تو مودی کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بھی میزائل اٹیک کیا، کچھ بھی کیا، کوئی بارڈر کراسنگ کی کوشش کی، تو پھر پہلے کی نسبت، یعنی مئی میں تو 06 کا مقابلہ رہا ہے، تو اب 06 سے ضربے کہیں ہو جائیں گے، تو ہمارا جو ہے وہ زیادہ سخت ترین 10 گنا زیادہ شدت کے ساتھ بھرپور طریقے کے ساتھ جواب دیا جائے گا، اندر گھس کے جو ہے وہ آپ کی پٹائی کی جائے گی۔ تو یہ ناظرین آج کی کچھ عام ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔